रानीगंज के एनएसबी रोड शिशु बागान मोड़ के करीब स्थित बस स्टैंड के ठीक पीछे बनी ये अधूरी इमारत इन दिनों आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के राजनीतिक गलियारों में उथल पुथल मचाए हुए है। इस मामले में एक और जहां कांग्रेस पार्षद गुलाम सरवर आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी पर लगातार आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं, वहीं नगर निगम की पार्षद विपक्ष नेता भाजपा पार्षद चैताली तिवारी भी अमरनाथ चटर्जी पर आरोपों की बौछार किए हुए हैं। इन आरोपों और अमरनाथ चटर्जी के बयान को दिखाने से पहले इस मामले से जुड़े कुछ मुख्य बिंदुओं को हम स्पष्ट करना चाहेंगे। इस पेचीदा मामले की शुरुआत 1996 से हुई थी, जब रानीगंज नगर पालिका हुआ करता था और उस वक्त माकपा के अधीन था। उस वक्त इस इमारत का निर्माण करवा रही कंपनी ब्लू चिप प्राइवेट लिमिटेड ने कोर्ट में केस कर दिया और इमारत अधूरी रह गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सलाह दी कि वह कोर्ट के बाहर समझौता कर सकते हैं। इसके बाद ब्लू चिप प्राइवेट लिमिटेड, इंपीरियल रियल्टी और आसनसोल नगर निगम के बीच एक त्रिपक्षीय एग्रीमेंट की बात सामने आई। विपक्ष के अनुसार वर्ष 2021 में तत्कालीन आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक अध्यक्ष अमरनाथ चटर्जी ने इस मामले में इंपीरियल रियल्टी, जिसके मालिक का नाम दीपक कुमार तोदी बताया जा रहा है, के बीच गठजोड़ का काम किया था और इमारत के निर्माण का प्रस्ताव दिया था। ये प्रस्ताव अंतिम बोर्ड बैठक में भी शामिल किया गया था, जिसे लेकर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया। अब आते हैं विपक्ष के आरोपों पर। वैसे तो कांग्रेस पार्षद गुलाम सरवर ने नगर निगम के बोर्ड के अंतिम बैठक के बाद ही इस मुद्दे को उठाया था और आसनसोल नगर निगम के साथ द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय जो भी समझौता हुआ था उसके स्पष्टीकरण की बात कही थी। बीते रविवार को भाजपा पार्षद तथा नगर निगम के विपक्ष पार्षद नेता चैताली तिवारी ने चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आसनसोल नगर निगम के 100 करोड़ रुपए का रानीगंज में ब्लू चिप कंपनी का काम निगम के चेयरमैन अपने दोस्त को देने का प्रयास कर रहे हैं। রানীগঞ্জে যে ব্লু চিপ কোম্পানি এবং আসানসোল পৌর নিগমের যে 100 কোটি টাকার একটা সম্পত্তি, আজ মাননীয় যিনি চেয়ারম্যান আছেন এবং প্রাক্তন যিনি প্রশাসক, যখন প্রশাসক ছিলেন তখন থেকে উনি চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন যে 100 কোটি টাকার সম্পত্তিকে বিনা টেন্ডারে কিভাবে ওনার বন্ধুকে দিয়ে দেওয়া যায়। তো এটাকে আমরা মেনে নিতে পারছি না, কারণ 5 লক্ষ টাকা একটা টেন্ডার হতে গেলে, যদি কাজ পেতে গেলে যদি টেন্ডার করতে হয়, তাহলে 100 কোটি টাকা সম্পত্তি উনি কি করে দিয়ে দিতে পারেন? উনি এইভাবে আসানসোল কর্পোরেশনকে বেচে দিতে চাইছেন। 106টা কাউন্সিলর আমার মনে হয় না এই ব্যাপারে কোনো অবগত ওনারা আছেন এবং ওনার কাছে আমি দাবি রাখছি, যদি উনি এটা ক্যান্সেল করেন ভালো কথা, না হলে আমরা এর থেকে বৃহত্তর ভাবে আমরা আন্দোলনে নামবো, আমরা হাইকোর্ট পর্যন্ত আমরা পৌঁছাবো, দেখবো আপনি কিভাবে আসানসোল কর্পোরেশনকে এভাবে বেচতে পারেন। पर चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और चैताली तिवारी को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि या तो उनको इन सब मामलों की जानकारी नहीं है या फिर अन्य भाजपा नेताओं की तरह उनमें भी शिक्षा का अभाव है। তো আপনি লুকিয়ে ওনার স্বামী যেরকম আগে মুখে মুখে কাজ দিয়ে দিতেন, টেন্ডার হলো না, কাজ হয়ে গেল, পরবর্তীকালে টেন্ডার ম্যাচুয়ার হয়েছে, যার ক্রেডেন্সিয়াল নেই তাকে দিয়ে দিয়েছে। আমাদের বর্তমান মেয়র সেই সমস্ত বিলগুলো আটকে রেখেছে, আমাদের কমিশনার সেই সমস্ত বিলগুলো আটকে রেখেছিল। তো আমরা সেই সমস্ত কাজ করি, আমরা প্রকাশ্যে এনে দিয়েছি। তো উনি অর্ডার করতে পারেন না। আমার সেই জন্যই মনে হচ্ছে যে ওনার হয়তো সংসদীয় গণতন্ত্রটা বুঝতে কোনো জায়গায় ভুল হচ্ছে, কিংবা হয়তো আমার বলতে খারাপ লাগছে, আমি বলতেও চাই না, যে ওনার হয়তো এই সমস্ত ব্যাপারে একটু শিক্ষার অভাব আছে, তো আর টিচারেরও ওনাদের অভাব আছে। তো সেইগুলো যদি একটু করে দিতে পারে আমার মনে হয় তাহলে আসানসোলের মানুষকে ওনারা যে টিআরপি বাড়াতে চাইছেন সেই টিআরপিটা বাড়বে। अदरवाइज अब आपको सुनाते हैं कि अमरनाथ चटर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा था। उन्होंने कहा कि 1996 में ये समझौता हुआ था, जिसे लेकर आज भी ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है। हर तारीख पर आसनसोल नगर निगम को 60,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि अदालत ने आदेश दिया था कि अदालत के बाहर इस मामले को निपटा लिया जाए। इसी के तहत अदालत के बाहर इस मामले को निपटाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए आसनसोल नगर निगम के कमिश्नर, सचिव और वकीलों को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है और एक प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि वहां पर जो भवन बनेगा उसका 30% आसनसोल नगर निगम लेगा और इसके लिए आसनसोल नगर निगम कोई भुगतान भी नहीं करेगा, जबकि पहले निगम को 4 करोड़ रुपए देने थे, जिसके बदले 40% ही मिलने वाला था। लेकिन अब इस समझौते का मसला तैयार किया गया है, जिसके तहत वहां बनने वाले भवन के हर मंजिल पर 30% आसनसोल नगर निगम का हक होगा। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ प्रस्ताव है जिसे बोर्ड मीटिंग में पास करवाना है।
इसमें उनका कोई हाथ नहीं है। अगर ये प्रस्ताव 5 तारीख को होने वाले बोर्ड मीटिंग में पास हो भी जाता है तो आगे इस पर कार्रवाई होगी। अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि अगर ये मसला बोर्ड मीटिंग में पास हो गया तो ये अंतिम होगा, क्योंकि फिर इसे ट्राइबल में भेजना पड़ेगा और वहां अगर जजों की तरफ से स्वीकृति मिलती है तो ही इस पर अंतिम कार्रवाई की जा सकती है। এখন আছে ব্লু চিপের আন্ডারে আমাদের যদি এগ্রিমেন্টটা যদি কালকে কনফার্মেশন হয় তাহলে আমাদের 30% আমরা এরপরে এই এগ্রিমেন্ট পাস হওয়ার পরে এটা যাবে কোর্টে, কোর্টে গিয়ে কোর্ট কেস তুলবে, কোর্ট কেস তোলার পরে তবে এটা ফাইনালাইজ হবে। এখনো কোনো ফাইনালাইজের গল্প নেই, এটা ফাইনালাইজ হতে এখনো 1 বছর সময় লাগবে। না প্রপার্টিটা কি কর্পোরেশনের না ব্লু চিপের? প্রপার্টিটা কর্পোরেশনের ছিল, কিন্তু ব্লু চিপ ওটাকে কনস্ট্রাকশন ডেভেলপ করেছিল। এটা 96 এর ঘটনা, এটা আজকের ঘটনা নয়। না ডেভেলপ করছে মানে কি প্রপার্টিটা তার মালিকানাধীনে চলে যাবে? হ্যাঁ, মালিকানাধীনে চলে গেছে তো, মালিকের সেরকম সিপিএম করে দিয়ে গেছে। ওদেরকে তাহলে ওই এগ্রিমেন্টটা কি ছিল? এগ্রিমেন্টটা কি ছিল? পুরোনো এগ্রিমেন্টটা ছিল যে 4 কোটি টাকা কর্পোরেশন মিউনিসিপ্যালিটি দেবে আর 40% প্রপার্টি নেবে, মিউনিসিপ্যালিটি নেবে, রানীগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি। পরবর্তীকালে এটা কর্পোরেশনে চলে আসার জন্য কর্পোরেশন বললো ভাই আমাদের ফান্ড অভাব আছে, আমরা টাকা পয়সা দিতে পারবো না, আমাদের 30% তুমি দাও, কিন্তু আমরা প্রত্যেক ফ্লোরে 30% করে দেবো। আমরা এর মধ্যে কোনো জায়গায় কেস জড়াতে পয়সা দেবো না, কেসে পয়সা দেবো না, আমরা কলকাতা যাব না, আপনাদেরই নিয়ে যেতে হবে, আপনাদেরই উকিল ঠিক করতে হবে। যেহেতু কোর্ট বলেছে আউট অফ কোর্ট আপনারা সেটেলমেন্ট করে দিন। তার মানে জটটা লাগলো 2011-র পরে নাকি? হ্যাঁ, 2011-র পরে, 15 পরে, মানে 2015-র পরে, 2015। এইটা ওনার স্বামীরই উচিত ছিল ব্যাপারটাকে মিটমাট করে দিয়ে যাওয়া, এটা আমাদের ওপর না দিয়ে গেলেই ভালো করতেন। আর এতে আমার কোনো দায়িত্ব নেই, আমার কেউ বন্ধু নেই, আর যে ব্লু চিপকে আমি চিনিও না, ওনাদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কও নেই। তাহলে মেন নিয়ে কি তাহলে? अब बात करते हैं कांग्रेस पार्षद गुलाम सरवर की, जिन्होंने इस मामले से जुड़े कुछ ऐसे सवाल उठाए जो आम नागरिकों को भी ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि आखिर आसनसोल नगर निगम ने ब्लू चिप प्राइवेट लिमिटेड और इंपीरियल रियलिटी के साथ ऐसा क्या एग्रीमेंट किया जो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। गुलाम सरवर ने इस मामले में संज्ञान लेने और पूर्ण रूप से स्पष्टता के लिए तथा प्रस्ताव को रद्द करने और इस पर कानूनी रूप से उचित निर्णय लेने के लिए आसनसोल नगर निगम के सभी पार्षद, पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव, वेस्ट बंगाल अर्बन डेवलपमेंट एंड म्युनिसिपल अफेयर्स के प्रमुख सचिव, आसनसोल नगर निगम के आयुक्त, पश्चिम बर्धमान जिला अधिकारी और नगर निगम सचिव को अनुरोध करते हुए पत्र लिखा। गुलाम सरवर ने ब्लू चिप और इंपीरियल रियलिटी के बीच अंदरूनी संबंध होने की आशंका भी जताई है। उन्होंने कहा कि नगर निगम के चेयरमैन कहते हैं कि बिना किसी निवेश के इमारत बनाने वाली कंपनी इमारत का 30% हिस्सा आसनसोल नगर निगम को सौंप देगी। उनका कहना है कि जिस जमीन पर इमारत बनाई जा रही है उसकी अनुमानित कीमत अभी की तारीख में 10 करोड़ के लगभग है। इतनी कीमती जमीन को निवेश करने के बावजूद ये कैसे कहा जा सकता है कि नगर निगम का कोई निवेश नहीं लगा है। इसे सार्वजनिक तौर पर टेंडर क्यों नहीं किया जा रहा है जिससे नगर निगम को अधिक फायदा हो सके। প্রথম যে রানীগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির যে একটা এগ্রিমেন্ট হয়েছিল ফার্স্ট, ওই এগ্রিমেন্টটা কী ছিল এটা তো মেম্বারকে জানা দরকার। যে আপনি এগ্রিমেন্ট করে কাউকে দিতে চাইছেন, যে প্রথমে যে রানীগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির সঙ্গে তার যে ব্লু চিপের সঙ্গে যে এগ্রিমেন্ট হয়েছিল ওই এগ্রিমেন্টটা কোথায় আছে, ওই এগ্রিমেন্টের মধ্যে কী কী ছিল ওইটা তো জানা প্রথম দরকার। তারপর আমরা মানে কর্পোরেশন বুঝতে পারছে না বা মেম্বাররা বুঝতে পারছে না, আমিও বুঝতে পারছি না কি এমন হয়ে গেল যে ওই লোকটাকে দেওয়ার জন্যে কর্পোরেশন মানে এত সিরিয়াস হয়ে গেছে, তাতে তো বোঝা মুশকিল হয়ে যায়। আপনি দেখেন ওই জায়গাটা ব্লু চিপকে দেওয়ার জন্যে আপনি একটা রেজলিউশন মধ্যেই বলছেন যে কর্পোরেশনের কোনো ইনভেস্টমেন্ট নেই। কি করে কর্পোরেশনের ইনভেস্টমেন্ট নেই? জায়গাটা তো পুরো কর্পোরেশন। আজকে রানীগঞ্জের ওই জায়গাটার কস্ট নিয়ার অ্যাবাউট 10 কোটি টাকার কস্ট রয়েছে, তো ওইটা কি ইনভেস্টমেন্ট নেই? ওই ইনভেস্টমেন্টকে কি বলবেন আপনি? আর আমাকে যে ও 30% শেয়ার কর্পোরেশনকে দিচ্ছে, কেন আমি টেন্ডারে যাচ্ছি না, কেন আমি পাবলিক এতে যাচ্ছি না? অন্য লোক হয়তো আমি যদি টেন্ডারে যাই হয়তো আমাকে 50% শেয়ার দেবে, কেন আমি 30% ওকে দিতে যাব? তো এইসব বোঝার দরকার আছে আমাদের। যে এইবার হাইকোর্টে গেল, ঠিক আছে যেতেই পারে, আইন দিক দিয়ে যে কোনো হাইকোর্টে যেতে পারে।
হাইকোর্ট তো বলেনি যে ওকে দিয়ে দাও, হাইকোর্ট বললো তার সঙ্গে বাইরে একটা নেগোসিয়েশন করো। তো নেগোসিয়েশন করার জন্য আমাদের কর্পোরেশনে ভালো ভালো মেম্বার এখন প্রেজেন্ট রয়েছে, প্রিন্সিপাল রয়েছেন, ডক্টর রয়েছেন, অ্যাডভোকেট রয়েছেন, কোয়ালিফাইড টিচার রয়েছেন, কোয়ালিফাইড লোক রয়েছেন। তাদের মধ্যে দিয়ে একটা কমিটি তৈরি করুন, তারা ডিসিশন নিক যে হ্যাঁ কর্পোরেশন পক্ষে কি ভালো হবে কি খারাপ। আপনি এত মানে অ্যাজ এ চেয়ারম্যান কেন এত চাইছেন যে না ওই লোকটাকে দিয়ে দেওয়া হোক, ওই লোকটাকে দিয়ে দেওয়া হোক? আমি আগে একটা রেজলিউশন করে দিয়েছিলাম। अब इस सारे मामले में एक और सवाल लोगों के दिमाग में इधर उधर घूम रहा है, जो चेयरमैन साहब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ही कही थी। पहले एग्रीमेंट के अनुसार रानीगंज नगर पालिका को 4 करोड़ रुपए देने थे और इसके बदले सिर्फ 40% हिस्सा ही मिलने वाला था, लेकिन अब 4 करोड़ रुपए नहीं देने पड़ेंगे। विपक्ष ने एक सवाल उठाया है कि क्या 4 करोड़ रुपए अब निवेश नहीं करने की जो बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सामने आई है, इस तरह की और कितनी सारी बिंदुएं हैं जो पिछले एग्रीमेंट में किए गए थे और नए एग्रीमेंट में किन शर्तों पर इंपीरियल रियलिटी को बिना किसी टेंडर के इमारत के निर्माण कार्य का प्रस्ताव रखा जा रहा है। अब तक आसनसोल नगर निगम के पूर्व बोर्ड का गठन नहीं हो पाया है और इसके बावजूद इस इमारत को बनवाने का प्रस्ताव इंपीरियल रियलिटी को ही देने के लिए आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन क्यों उतावले हो रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रस्ताव में नगर निगम का कम और चेयरमैन का लाभ अधिक है।